malinaw nga tubig sa dagat, century-old nga simbahan, ngan pan-instagrammable nga view San Parola. Pipirila ini sa mga maagian sa Isla San Capul. Masobra sa 60 kilometro tikang sa bungto San Catarman, maabot 2 ka oras nga biyahe gamit ang motorside bangka tikang sa Allen. Sini nga distansya, nagahatag liwat kaulangan o problema kung may ada mga emergency, labi na kung may bagyo o maraot na panahon. Ang isla, may ada sinsayo na district hospital nga nagahatag sin pangunahon nga serbisyo sa panlawas. Basi mas mapaupay pa ang serbisyo para sa mga Kapulenyo, ang gobyerno probinsyal nag-alokar sin 3 million nga pondo para sa pagpaupay sa pasilidad. Kaapi sini ang pagtindog mortuary, laundry room, pathway, guardhouse, ngan hallway. Karin naman magpasalamat sa Provincial Government sa Northern Samar kay na tumangga para mga request. Ini nga inisyatibo nagbubulig diri ila sa mga empleyado sa Capul District Hospital labi na gud sa masobra 12,000 nga Kapulenyos nga sira matagan maupay na serbisyo sa panlawas.